Magluto tayo matapo ti dinengdeng. Nagpaburukak ti danuman. Tapos ikabil tayo jerikado nga laya, sibuyas, kan bawang. Mikak ti bawang na ano na banglo. Tapos kan tayo mati pampalasa nga bagoong. Tansya-tansya langan mga madam ka sir. Tapos matibitkin nan. Nagburuk ka permen kabil tayo gulay nga papaya. Atay papaya nga gulay kon. Tapos kabil tayo matngisaro no atoy bukol ti patani. Masti dining din ang kastay mga madam pa sir. Simple lang pero masustansya at masarap. Papaya kon patani. Tapos kaluban tayo. Kinaluban tayo after mga ilang minuto. Kabil tayo jay, bulong ti alubati kon sili. Tapos dasagpaw na nga intuno nga bangus. Luktan tayon, ta medyo nagburukon. Tapos kabil tayo sagpaw na nga intuno nga bangusan. At tayo intuno nga bangusan nga sagpaw na apong. Naimas ti kasta nga luto. Masustansya na matipid pa. Tapos nagimas. Tapos ramanan tayo no. Kurang kat na yun ang tayo tibugoong. Tani, nagimas ate dinengdeng kun ni. Tapos isaruro tayo jay silikon alubati or bilonak sa Ilocano. Tan kabil ko apo jay alubatin kun sili. Tapos kaluban tayo ulit no mabit nga maluto. Tan lukton tayo naluto ajay bulong nga bilunak yung kansilin. Kastoy ti masida apo nagimas. Taog man ti kaldero ato yun kasti ti sidaan. Tsura na pa lang ni. Nagnanaman ka nagimas. Nagimis na apo man tayo naluto ati dinengdeng ni Madam Ilocanan. Dinengdeng nga papaya, patani, bilunak, ken adasili na. Tapos, adati talunga, sagpaw na nga intuno nga bangus. Mantayin apong, gimasan ni. Nagnanam. Thank you sa inyong panonood. Mantayin apong. Bye-bye. Simpleng ulam pero masustansya at masarap. Dinengdeng ni Madam Ilocana. Thank you for watching. Bye.